الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ولا أمن يوم بلا سرد أمريكا كما فهمين غير الإسلامية أغافا مغافا ko arabu kan ye kumaden ye silamɛya an ko a kɔrɔ de ka fɔlɔ ala ye k'i yɛrɛ bɛɛ di ala ma o de istislam lillah k'i yɛrɛ bɛɛ di ala ma. an ko kabini ala ye diɲɛ dan an danna nin baara in de kama wa kabini ala ye diɲɛ dan k'a daminɛ an fa Adama na ale b'a fɔ a denw ye k'a fɔ ala bɛ bato ta aw kana nin kɛ a ye nin kɛ. minnu kolola o kumakan in ye ala kama olu de bɛ taa alijinɛ. ka na nabi ɲumanw na nabila Idris ka gafe jigin o kan k'a fɔ maaw ye a ye nin kɛ aw kana nin kɛ. minnu kolola o fana ye ala kama olu de fana bɛ taa alijinɛ. kana Nuhu na o fana ye maaw bilasira. o yɛrɛ ta gɛlɛyara kosɛbɛ. u b'a ci fo k'a kiri u b'a fɔ k'a sara ka taa fili sununkun kan. ala bɛ sanji jigin kiri bɛ tigɛ ka bɔ a ɲɛ na a bɛ wuli tugun ka na laseli kelen kɛ k'a fɔ aw kana fɛn wɛrɛ bato n'a ma kɛ ni masaba ye. minnu kolola fana ye a y'olu de kɛ bato kɔnɔ. ni tufana ji nana ka jama tɔ halaki ale ni minnu tun bɛ bato kɔnɔ ayiwa minnu tor'o kan olu de bɛ taa alijinɛ. ko in ye nin de ala ye nin de fɔ ko saraŋanali kɛra Nuhu na fɛn min na saraŋanali kɛra e kira fana la o fɛn kelen de la. ko wa saraŋanali kɛra nabila Ibrahima la o fɛn kelen de la. saraŋanali kɛra Musa la o fɛn kelen de la. saraŋanali kɛra Isa la o fɛn kelen de la. shara'a lakum fi din ma wasa bihi Nuhan. aya bɛ daminɛ o la an tɛmɛn'o aya in kan kunɲɔgɔn jan tɛmɛnen. o la n'a y'a sɔrɔ silamɛya in faamuna a nana laban ka kiraba de la. kiraw bɛ fɔ ko ɲɔgɔn kɔ ten. ni dɔ ka wagati tɛmɛna dɔ bɛ na ni dɔ ka wagati tɛmɛna dɔ bɛ na. o la fo ka na se anw ka kiraba ma ale de bɛ na ka nabi ɲumanya datugu ka d'a kan nin kalima fila in a ka bɔ ɲɔgɔn na ala bɛ se kuma la kojugu. ka d'a kan kira bɛ nabi ɲuman mɛ nabi ɲuman bɛɛ tɛ kira ye. kiraya di daraja ka bon ka tɛmɛ nabi ɲumanya kan. n'ala kun ko an ka kira ko khatimi rasul
mɔgɔ kun bɛ se k'a fɔ ko kuma ko nabi ɲumanya ma datugu katimu rusul n'a kun y'o fɔ o mɔgɔ kun b'a fɔ ko kuma ko nabi ɲumanya ma datugu ko kiraya de datugula nka ala sinna ka taa ta degere fitinin yɛrɛ la n'o ye nabi ɲumanya ye khatimi nabiyyin ya kuma i bɛna ye ko nabi ɲumanya min yɛrɛ ye degere la fitinin ye ko kira de nana k'o bɛɛ datugu yala kuma tɛ kiraya ma y'a ye a y'a dɔn ko maa dɔw bɛ na minnu kati gɛlɛya k'a fɔ ko kira ci de banna ko nabi ɲumanw k'olu bɛ kɔntine ka ci dɔw ye kuma fɔ ka ban o mɔgɔw b'an senkɔrɔ ka ban o kuma n'i ye nin hakilina in faamu nka ala ye piège daw la jan daw la ka kɔn ale bɛ kan dɔn kojugu wa a b'a ka adamadenw dɔn fɛnɛ a ko nin ye nabi ɲumanya o kuma datugu kira ye a degere la fitinin a sina k'a daminɛ o la ten o kuma i b'a faamu o la sisan k'a fɔ ko ni maa min ko k'i bɛ ala de kɔ k'i kololen don ala ye dugukolo in kan bi i ka kan ka tugu anw ka muhamadu ba in de kɔ allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد بيغانا تو كيرا باي نيكو اوما او كام بلا سرا امو دلا نامنا سوره العصر فو امنا كما سوره العصر كذاك سوره العصر او بكما كيرا دا position par rapport aux autres prophètes aux premiers prophètes kira fola munun temena de ale ka mantonw jɔyɔrɔ ka taa olu ma suratul asiri bɛ kuma o de kan ani maa tɛ kisi fo i ka tugu o taasira kelen in kɔ o kuma suratul asiri bɛna kuma o de kan nka yanni k'an se o ma an ka a fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ k'a fɔ ko silamɛya in degere fana don dɛ degere don dɛ silamɛw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɛ kiraw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ cogo min nabi ɲumanw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ten kiraw fana bɛ nabi ɲumanw kan o cogo la wa silamɛw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ka bɔ silamɛ ka taa muminiya fana mana se degere dɔ la ko ala bɛ k'i ɲɛ a bɛ k'i kulo a bɛ k'i da a bɛ k'i sen walijuya bɛ na i tɛ don ko la ko min ka di ala ye jaa degerew bɛ ɲɔgɔn ɲɛ nin cogo la silamɛ muminu waliju a ban nka o la mun ma bila nin fɔli la an ka dɔɔnin fɔ a la kuranɛ kɔnɔ arabu burusi kɔnɔ arabu olu nana duguba kɔnɔ ka n'u gulon kira ka finɛtiri la ne ko mamadu bɛ yan de wa ne ko mamadu i bɛ min u b'u gulon finɛtiri la u bɛ weleli kɛ komi kira musow ka finɛtiri a musow ka finɛtiri o kun bɔ mɛ ka bila misiri kɔnɔ u t'a dɔn a bɛ so kelen min kɔnɔ a fɔra u ye ko kira bɛ so kɔnɔ k'a tɛ misiri kɔnɔ u y'u gulon finɛtiri de la ne ko mamadu bɛ yan mamadu mamadu bon k'a sɔrɔ an man kan ka kira wele ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn wele cogo min maa tɛ sɔn k'i woloba wele cogo min kira kɔni man kan ka wele ten o bonyani in yɛrɛ ma surunya ye i fa mana kɛ maa min ye kaban a tɔgɔ yɛrɛ fɔli bɛ hali gɛlɛya i ma hali n'i y'a tɔgɔ da a tɔgɔ man wele tɔgɔ tɔgɔjɛ la o ka gɛlɛya i ma o tɛ o y'i woloba ye kira dun de ka bon ni diɲɛ bɛɛ ye an fa adamaden bɛɛ ɲɛmɔgɔ o de kɛra ale sayyid walad adam an fa adamaden bɛɛ o bɛɛ la ɲɛmɔgɔba o kɛra maa min ye k'i ka kan ka k'a fɛ ka tɛmɛ i fa kan i ka kan ka k'a fɛ ka tɛmɛ i ba kan i man kan k'a wele i n'a fɔ aw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn wele cogo min i man kan k'a fɔ ɲɔgɔnya fana ko mɔgɔw k'a fɔ ɲɔgɔnya dabila dɛ ko kana i sɔrɔ i ma sigi ni ko min ye o kuma kira de ka ko ye nin ye nka sahabaw minnu tun b'ale nɔfɛ n'u ye nin lahala ninnu kɛ olu tun bɛ lɔgɔli de la u bɛ ka lakalan u t'a ɲɛdɔn fɔlɔ olu ye maaw ye o kuma ladamu in cogoya ma kɛ u kun fɔlɔ n'i y'a ye anw tɛ sɔn a ma bi ni kira tɔgɔ fɔra an ka jamajɛ yɔrɔw la bɛɛ bɛ sin k'a fɔ ko sallallahu alaihi wa sallam o tɛ ka d'a kan anw degera la o nka ninnu kun ma dege a la a dɔɔnin tɛ dugukolo kan kira kun tɛ yen o don kama kira foyi kun tɛ dugukolo kan o don kama
ale bena do mina o nale nana o chola ko ma minu ma digala ko gala kalala o ma kamar de daru nyana o ma ku ka comportement ka kemolo ka sini kira bayma ko fale o senga on fene ma donga ko kira ga nam ne chogo kira ga ma bunya di kaga ka fe ka timi faka ka fe ka timi baka ka fe ka timi wa dulla daga ka fe ka timi ga na foloka ka fe ka timi yere ni kunga o le ba to ibita dia di gero ibe faga o ma le la mi fo be korota chogo ni ne kira kamni ni ne kira kamni ni ma un togo dondoro yani ga fama ko wa biya afoko kira denia yo fama o bi bo o mi ni wasa wa ora fene be awma afoko che o ma kira ko fadi bola awo kira ko fadi bana ni tuna che mi wo be gishi ni ma tuwa ko ngala lagi ko inde o ma bursu na mo unana uyella damtien o ala fene bna la damnya fuye sisa o lu de un kanto قالت الأعراب آمنا o kani nyama nyu sebe una le du bafuna una nuka ndo ko wa kaun limani na ko kaun gera mu'mini qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ko kira afuye ay kama gel limani jo amage mu'mini e folode aya fode kana na kana an kolo alai annana an fene bena an kolo alai mi eseli amake ame swinge ame jaga imbo imana mi fo amoke annana amene bena an kandi ka fo kuna alai mi fo amene bena oke a fo kauna ne no de kella kana kolo alai ko aya fo kana na kan kolo alai kan gera slame o de aya fo kan gera slame yo be fo arabu kana mo ta ko ko ne kaya fo kan gera slame angara slame de dore de ay kira annana imana afoy alay ko imana amana fen biye ka amoke annana alla ben na amoke aminoke annan kandi di kamoke na barna le ala ke kili amba ke kili ke aga kidi awan be dawla anga seri ameseri kanga su amesu kanga jagabo ame jagabo kanga yiji ame yiji amana min fo amakete annana keta awan mo be dabla o yayi o kuma koro de ni angera slame akoro de ni ni do no kono yila yo min da ya dafa ni ma do kono yila yo min da ma dafa de ita gara dala kuma de anyo de ko anga darsu jante mene alu bi tamu ni islamu be nyon sosola on de do arjina ko lesa amani yukum wala amani ahlul kitab ole fora anga darsu janti menena ni mami hakili bala wala ko do nya fote nye islameye nya ni fe ntabolo ye na bara make ay ko tanye de ka bisigiti ay ko ni nya bisigiti o kuma ka ko kanana kambola alai wala ma yadkhulu al-imanu fi qulubikum ko sisa woni ni wadi na folo ay ko limani ama do dusukun na folo ama dusukun so abina dusukun so mami ala bo fawiye kuma mina abina fo ko sisa ilimani ana ala ko di wa in tutiu Allah wa rasulahu ya o ko limani am mina damne wakati bina o de ni naw na tu kira ko katwala ko katwaka kira ko ala tena ko mon foyiche afwali ngera mo ka mali mani afolo ay o kana digawla o to ko barache ay no tu na kira ko amana ko ala ko kaninge ko ala ta ko mon foyiche ale ya fama sai ale hina masai o ya fani hina bla kuma labana abi ya fo ma ka o ba dine o de ya fama sa abi ya fo ma no tu na kira ko no tu na ala ko oni bebla qur'ane ani hadisa de ko bale biye nasole igate wa in tuti allah no tu na ala ko o qur'ane wa rasula no tu na ka kidem bay ko o ya hadisa no de amako gigi tu ko ka to ma boy
don so ba se no nyere se no ayo te koy e be kira ya biya ha mo bina ka kira to ma kira no fe ko ata to plene ko na to ma wala ata na medini kare ko no la nyere me nyalo kare ko no la ayo te koy ay no min to ore sam wani sabako no abalo la todi ako kwaye naje ako kwa dine mnenema mega ke togoni huzu anni manasikakum sallu kama ra'aytumuni usalli ay kwa dine ke togomi mnenema ay naje de mega ke togomi ay seli ina honyi min naka sel togomi amen ni fosa roy afone madina ina se ni ko nanje sigatala yalla se ala efena ka ke shere ko nyala se kui ala tun y'a fɔ kabakuranɛ kɔnɔ ko ci kɛra minnu ma n bɛna olu ɲininka minnu cira n bɛna olu ɲininka n bɛ cidenw ɲininka a ye n ka ci lase wa awɔ a ye ci lase mɛ ci kɛra minnu ma b'a fɔ ci lasera aw ma wa ci lasera aw ma dɛ kira y'a seko kɛ dɛ kira y'a seko kɛ o tuma o de ye hadisa ye ni limaniyara ala la ni mɔgɔ min tunna ala kɔ o ye tuguna kuranɛ kumakan kɔ ye ni tuguna kira kɔ o ye ni tuguna hadisa kɔ ye ko n'o kɛra ko ala t'aw ka baara ni si tiɲɛ a t'aw ka foyi tiɲɛ a b'a bɛɛ sara d'aw ma a dafalen la yalitukum a'malikum la yalitukum min a'malikum shay'an inna allaha ghafurur rahim ko ala tɛna aw ka baara foyi a kɛra a dɔgɔyara cogo cogo na foyi tiɲɛ a la e ka tugu ala la dɔrɔn o ye kuranɛ ye e ka minɛ hadisa kɛcogo ma dɔrɔn an b'a f'i ye yan ko inna lezina amanu wa amilu solihat ko maa minnu limaniyana ka baara ɲuman kɛ yarɔ o de bɛna don alijinɛ dɛ ka limaniya ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman min fɔra dɛ baara ɲuman in ka kan ka bɛn kuranɛ de ma ala ko a ka kan ka kɛrɛnkɛrɛn ala de fɛnɛ ye baara in bɛ kɛrɛnkɛrɛn ala de ye a bɛ bɛn kira ka kɛlen nin fɛnɛ ma n'o kɛra baara in bɛ kɛ baara ɲuman ye n'a ma bɛn o ma dɔrɔn baara in man ɲi dɛ n'a ma bɛn o ma dɔrɔn baara in man ɲi o la ko n'o kɛra ala bɛ yafa aw ma k'aw don alijinɛ ghafurur rahim yafa masa don hinɛ masa don a bɛ yafa i ma ka hinɛ i la k'i don alijinɛ ba kɔnɔ n'o tɛ i ka baara tɛ ala o sɔrɔ fɛnɛ ni hinɛ tɛ n'a ka hinɛ tɛ o de ye rahim ye an b'a f'i ye ko nɛɛma 99 de bilalen bɛ k'i kɔnɔ alijinɛ wa nɛɛma kelen dɔrɔn de b'an bolo diɲɛ kɔnɔ yan nɛɛma kelen bɛɛ bɛ k'i diya min na k'a daminɛ Chine fo Amérique bɛɛ bɛ k'i diya nɛɛmaba kelen de la ko ɲɔgɔn 99 wɛrɛ nin ta in tɛ filɛ o kɔrɔ k'o bɛ alijinɛ kɔnɔ o de ye rahim ye rahman diɲɛ nɛɛmani rahim lahara nɛɛmaba nɛɛmaba in tigi k'o de y'ale ye a bɛ hinɛ i la a bɛ yafa i ma k'i don nɛɛmaba in kɔnɔ nka a y'a condition fɔ dɛ a bɛna segin condition in kan fɛnɛ tugun a bɛna segin a kan kuranɛya yɛrɛ de bɛna segin a kan a ko di innamal mu'minina allazina amanu billahi wa rasulih a seginna a kan tugun de ko innama ni innama nana arabukan na an tɛ arabukan mɛn nka arabukan fɔlaw ko ni innama nana a bɛna danni min sigi k'o de ye mumuni ye dɛ a bɛna dan dɔ de sigi ko wa ninnu dɔrɔn de ye mumuni ye n'i t'o kɔnɔ i t'a la arabukan fɔlaw ko ten ko innamal mu'minuna ko minnu ye muminu ye ala danaya jɔn gɛrɛgɛrɛw k'i k'a dɔn ala danaya jɔn gɛrɛgɛrɛw a yɛrɛ yɛrɛw n'i ma ye o kɔnɔ i ka n'i yɛrɛ fɔ k'i ye limaniya jɔ ye i k'a fɔ dɔrɔn k'e ye silamɛ ye fɔlɔ limaniya ma don e dusukun na fɔlɔ condition min bɛna fɔ lahalaya min bɛna fɔ kɛcogo min bɛna fɔ n'i t'o kɛcogo in na ayiwa i ka limaniya ma dafa dɛ a ma dafa dɛ an bɛ an fɛn o fɛn hali ne min yɛrɛ bɛ k'a f'i ye n'i y'a sɔrɔ an fɛn fɛn bɛ ten i ka limaniya ma dafa i kɔni bɛ silamɛya la f'i ka s'o degré de ma k'o ye mɔgɔ jumɛnw ye ko maa minnu limaniyana ala ma ko ala yi ko tiɲɛ don a bɛ ale dɔrɔn de ni bato ka kan o tuma
i ye kuranɛ tiɲɛ tigiya i ye mɛlɛkɛw tiɲɛ tigiya n'i dara ala la aliman billahi n'i y'o jɔsen 6 ta i ye latigɛw tiɲɛ tigiya a duma n'a goma jiginin kitabu ni kitabu in bɔra ye nin nana nin bɔra ye nin nana nin bɔra ye nin nana o kɔrɔ k'i y'olu sabati tawurata tun bɛ yen injila tun bɛ yen a ma fɔ min bɛ mɔgɔlankolon ninnu bolo sa dɛ u kɛlen don ka minnu tɔnɔmi a dɔw b'olu kɔnɔ nka fɛn wɛrɛw ɲagaminen bɛ olu la a bɛ fɔ a fɔ an b'a fɔ a fɔ cogo de la ala kumakanw b'a kɔnɔ min b'u bolo hali sisan ala kumakan b'a kɔnɔ nka nkalon ɲagaminen b'a la a kan ka fɔ ten de dɔw b'a fɔ ko min b'u bolo sisan k'o ta ye o t'a gɛrɛgɛrɛ ye ka d'a kan ɲagaminen don ala kumakanw jɛlen b'a kɔnɔ n'i ni kerecɛn sigira i b'a kɔ da dɛnɛ na n'o a yɛrɛ ka kitabu ye min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ala ye kelen ye min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ala ka bon ni isa ye ko den ni fa ko tɛ k'a y'a ci de isa yɛrɛ m'a fɔ ko mɔgɔ ka a bato min b'u bolo sisan ne de t'a dɔn dɔrɔn e t'a dɔn alhamdulilayi ahmadu didate ale y'an kala o la a tɛ kun i la a tɛ kun kerecɛn la ka n'i ɲɛ don a ɲɛ la ayi a tɛ kun i la a tɛ kun i la fo ni fa wulilen don i la wali n'i b'a fɛ ka bɔ i ka diinɛ la n'i b'a fɛ ka bɔ i ka diinɛ la i bɛ na an b'a yir'i la k'a fɔ ko gafe min b'i bolo tiɲɛ ni nkalon b'a kɔnɔ tiɲɛ b'a kɔnɔ ko ala ye kelen o b'a kɔnɔ tiɲɛ b'a kɔnɔ ko isa tɛ ala den ye o b'a kɔnɔ awɔ tiɲɛ b'a kɔnɔ ko i bɛ ka nkalon minnu tigɛ k'a jeli bɔnna walasa ni mɔgɔ min dar'o la i bɛ ka fɔ k'a bɛɛ kalo o kumakanw b'a kɔnɔ i yɛrɛ kɛlen don ka nkalon wɛrɛw fɔ k'o d'a kɔnɔ maa man ka hali sɔn i den ka o gafe sugu ta i kɔfɛ k'o kalan o b'i bolo bibulu kɔnɔ sisan kumakanw b'a kɔnɔ i man ka sɔn hali i den k'o ta i kɔ k'a kalan ka d'a kan hali ni y'a sɔrɔ ziiri don ziiri na ɲuman tɛ o la maa min bɛ ka kuma nin yɔrɔ in na an b'a dɔn k'a fɔ nin ziiri ɲɔgɔnnaw bɛ hali an ka diinɛ kɔnɔ an ka silamɛya kɔnɔ o ziiri dakan ɲɔgɔnnaw bɛ yen nka min y'anw sauvé a la min y'anw ta kisi a la anw taw tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa ɲɛnama la a bɛ kisa kitabu de la maa min tɛ kisa ɲuman fɛnɛ kisa sɔhiw fɛnɛ bɛ a dɔn i k'u bɛ a mawudu bɛ kisa kitabu fɛnɛ bɛɛ dilan kuma de dɔnnen don dɔw yɛrɛ bɛ n ye laban dɔ lamɛn ko kira de ni jibirila bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ e b'o sɔsɔli kan dɔn wa n bɛ ka ziiri ɲɔgɔn dɔ de f'i ye i bɛ taa kuma minnu ɲɔgɔn sɔrɔ bibulu kɔnɔ ziiriw don n'i m'a ta yɔrɔ dɔn dɔrɔn a fɔ ko ziiri n y'a tigɛ ka daminɛ ko kira de bɛ k'a fɔ jibirila ma ne de ka kɔrɔ nin ye jibirila b'a fɔ ne de ka kɔrɔ nin ye e danna kuma jumɛn ko ne danna ko y'a sɔrɔ doloba dɔ de bɛ yen ko ala tun ma foyi dan fɔlɔ ko kira b'a fɔ ko doloba in de y'ale ye mɔriya nin de y'i ka diinɛ kan ye n'a sɔrɔ mali tele la fɛn min bɛ bɔ mali tele la n'a sɔrɔ an ka télé émission tun bɛ kɛ anglais de la wali faransɛ la wali langi la langi min cɛrinen don diɲɛ maaw tun b'a fɔ ko ninnu bɛ ziirinda de la mali la hali bi yan ne bɛ kuma minnu mɛn mali télévision na ka sɔrɔ ka d'a kan n b'a dabɔ a kama de juma tilefɛla n b'o de sɔrɔ juma tile o juma tile n bɛ n sigi ka mali télé lajɛ a lajɛ kun ye mun ye mun kan b'u da kuma yɛlɛma kan na bi tugun k'a fɔ n'an b'olu jaabi labɛn yala a dabɔlen don a kama k'a fili kuma in kɔnɔ de ka d'a kan an sera kerecɛnw ta ma a ka dɔn k'a kuma yɛlɛma kan ɲɔgɔn b'an fɛnɛ ka diinɛ kɔnɔ n ye misali kelen de d'i ma nin ko dolo min tun bɛ yen ko y'ale nɔrɔ de ko kira ko y'ale ko doloba min tun bɛ yen ko y'ale nɔrɔ de n tɛ ziiri ye kira ni nɔrɔ et puis dɔ ko k'an ka bɔ kira nɔrɔlama la ko ka taa mɔgɔlama la ja olu ka kira ye fila de mɔgɔ fila mɔgɔ kelen na o de b'u bolo ko n'olu taara kira nɔrɔma o commentaire la sisan k'u tɛ tila tigi min ye nin kuma in fɔ o de bɛ ka nin fɔ ko an ka to abudulayi denya la abudulayi den don mɛ abudulayi den tɛ fan wɛrɛ fɛ fɛnɛ
doloba do kundo tamni jibril ma dan doloba no be a fotoro ko ziri mi bolo ga ka da mo hoye o wala bina ga di maliam ne da ni sigira ga ziri de daw yo de kaduye no de noro ko de dine ina kira te noro yi amada ma bon noro la qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahida akodi ko fuye kiye fargolo tigide ina fu nyogo nga ala be wayu jige ka wala sala ga wayu jige ka billa be ki kere kere ka fanga do dima ama mini mo goto ma abana fargolo tigido nga ala ka debene ba no pe minte e no pe ka sababu ga ala ka mission ba do kira wiyende okma talinanya amena ne wala wala ni tuguna qur'ane ko ka tu kira baybo kira inna na wodi kama ka tu ala ka ladige no kerebe kuna jasoro ni ma ladige noro ko tan na fanye yede wati sera ame bitabla ame go ge nala dora irana amena na aye ni wala wala okma ala ya foli mi ngeburusuna mo ma ku ka fo ku islamera nga limaniya mu dusukun sɔrɔ fɔlɔ ni limaniya nana dusukun sɔrɔ kuma min o kuma o muminiya bɛ sɔrɔ ka f'o ma an bɛ a taw ka dɔ wɛrɛ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين